Sa Arado patungo ito sa Hanging Bridge. Iikutin namin yung dati kong place na nung maliit pa kami kung saan kami tumira noon. So, ito ang way na patungo sa San Jose and then patungong Caloocan. Pero bago ka pumunta doon, maglalakbay ka sa Hanging Bridge. Oh my gosh. Sana okay nga. Ayan, balanghoy yan. Kasaba. Talang okay ba ito, Jeff? Don't tell me that. Are you sure? So this is it, guys. Andito kami sa Hanging Bridge. Okay. Okay, ito. Everything will be okay. Nämä pettäneet nämä välissä, niin ne on vahvistettu. Ne on. Kato on mennyt jalka läpi. Ne on. Parempi katsoa, miten Aivan. Katso aina. Hanging Bridge. Where is the Hanging Bridge? Tätä hyvä on ja. Katso. Mitä astot? Joo. Nakakatakot. Okay ka lang dyan. Well, hey, nandito na tayo. Okay. Kaya mo, Jeff? O, saan naman tayo patungo? Diretso? Okay. Yung saging, yung sinasabing saba. Yan ang lulutuin na saging. Ayan. Hello! Hello! Ito yung nakakita ng puti Amerikano. Yuka, kierta ko na yung gubal ko. Nilulit sa balko, South American. Joo, mä olen Amerikkana. Hi, Joe! Ang karaoke. Yuka, paika. Nilaula ba? Jatkuvasti. Nilaula jälleen. Aika jännä. Katopas nila on pikku. Niin on. Pikku. Mikä se on? Puoti. Joka paikka on pikku puoti. Niin on. Se on. Ai. Caloocan. Saan na patungo ito? Oikealla puolella. Tänne lähdetään. Niin on. Se on tuolla. Tää on semmoinen eri taloiska. No, täällä on parempi. No, se on liian matala. Matalia, mutta... Tuo on parempi, tuo on aika pitkä, korkea. Nyt tätä korkein vähän katsotaan heti. En tiedä, kenen tää on. Varmaan tää on Barangay Hall. Katonpas. Hi! Hi, Joe! Hi!
Hi, kids! Tää oli joku, mikä tää? Oho. Ai. Mikä tää oli? Welcome to my vlog! Hello! Täällä töissä. Täällä jossain. Joo. Ano? Ano pala ito ang break? Oh, handbrake. Oh, nga duha. Ito nga duha. Ato nga duha brake. Halo ko keles ka. Ano open Oh, ba? inopen ko. Inopen mo? Good. Ah. Wow, may mara mo. Pwede nga karang kulito. Ah, ito nakusa. Yaro bahan erito abala. Nani? Ano yung Montblanc na lante? Sa malala ko munti na. Neon. Pwede mapatason ko. Ano, papatason ko. Talyan na dito, talyan. Talian. Talian. Uy, ito ang laki. Rambutan Hidelma. Di ba rambutan to, Jeff? Rambutan? Oh, amo ito. Oh. Amo season yan ang kinambubunga. Amo na. Amo yung balay nila. Taon eri Hidelma iska. Pekte paran jo. Yo, muy son bihanes. Sitä Tuolla. voi syödä. Onko te viljelän? I think so. Saa kukkapuutarha kohta. Joo, paran kypsyä. Se on jo kypsä siellä. Joka paikka on tuossa vaan. On. Voidaan tälläkään. Ennen tässä ei ole taluja, Parastaa. mutta nyt on niin paljon. Ai niin kuin me olemme takki. Ai! Ada kamu naukoi? Hai! Kumusta na? Ay! Nag-iba naman din ano? Hi! Napaka-asawa ko. Dito kayo. Hinanay mo doon. Ikaw din Ito yung place na tinitirahan. Dati hindi ito ganito. Ngayon tingnan mo, ang kikitid na ng daan. May bahay kami dyan or may lupa kami dyan. Nandun sa gilid. Pero naginis ko ano na ito. Iba na. Hindi ito gani. Hi vlog. Hi. Kumusta? Nakapalit ka mo hiutan. Hi. Oh. Diriton hiya Amerikano. Kami nga pamangking ko. Ayong kasama. Ngayon, naglakad kami patungong Arado hanggang dito, linibot namon. Oo. Mga siguro 5 kilometers yun eh. Ano yan, isda? Oh, sige day. Makadi na kami ha. Chay. Ay, ay, baby. Ay. Bujam. Buyag. Okay, let's go. Okay, bye-bye. Ito na ang basketballan din. Mga basketballan na ini. Hello. So ito ang Kalugan place. Ewan ko, yan ay private na yan. Hi vlog. Hi vlog! Kumusta vlog? Hi vlog. Kumusta? Siya tulad ito man. Hello! Welcome to my vlog. You're welcome!
Ang dahil ng pinagbago dito sa Caloocan talaga. Hindi to ganito. Dito dati kababayabsan yan. Nangunguha kami ng bayabas hanggang doon. Ngayon hindi na. Bahay na. Dahil ng bahay. Dito naglalakad ako patungo sa school, St. Mary. Tapos dinadaanan ko yan si Sinday. Kaya yun. Iba nang nakatira dito, mga hindi nakilala. Usually. Okay. Meron na naman dito something. Hanggang doon din. Pala eh. Ai, mantia. Ja. Sinday. Sinda ei tule tämäkin. Tämä on Sinday tayo. Ai! Sige! Yhteis. Ai. Tuo se niittää.